ভিত্তি করে এ কোট উপলব্ধি কলা যায় প্রেম প্রতারিত আসামী অজ সামন্তরা হিংসা পরায়ণ হয়ে নিজ প্রেমিকার সান ভৌণীকে ধর্ষণ করে হত্যা করেছে। এণু কোর্ট তাଙ୍କୁ দোষী সাব্যস্ত করে ভারতীয় পিঙ্গল কোড দফা 302 ও 376 অনুসারে ফাঁসি দণ্ডরে দণ্ডিত করা গলা। তো কোর্টে 8 জন मते तमे क्षमा करदब बाबा तुम पुओ हेबी मु आज ए जीवन युद्ध रे हारी जाइछे। तुम पेट पाई मुठे दाना तो जोगाड़ करि परिल नहीं हेले आज ए दुनिया दंड रे मु आज गुटे खुनी आसामी पालटी गली। मते विश्वास कर बाबा तुम नीति आदर्श रे अनुप्राणित होइतिबा तुम पुओ केबे एमिति काम करि परिबनी बाबा। हाँ जो साहेब अनेक लोक देखी हेले तुम आदर्श तुम सत्य प्रेम निकट में हारी जा मत क्षमा करदेव ना भगवान निकट में चिरऋणी हो नाई जो साहेब आपण सेमिति कहतुनी अंध न्याय अंध जिते समस्त साक्षी प्रमाण तुम विरुद्ध गला मु लाचार हो पड़ी तुमको रक्षा करने। नाई जज साहेब आपण सेमिति कही मत दोषी सजाई दिंतुनि मत पापी सजाई दिंतुनि केबे ना केबे तो मरी था हेले आज आउ कहार खुशी मु खुशी रे मरी पारे। विश्वास करूँ जज साहेब मोर मरवा को टिके भी भय रहे। हेले तुम विरुद्ध रही अभियोग को तुम कहीं प्रतिवाद कल ना कौन कहीं प्रतिवाद करी जज साहेब कौन पाई प्रतिवाद करी जो साबत माँ को निज माँ ठू मु अधिक भल पाऊली स्नेह ममता देउथली पूजा करुली सी तो मत शेष भूल बुझला आउ जहाँपाई मो जीवन सबू किछि त्याग कर दे ता पाद तले जीवन सबू खुशी मो समर्पण कर देइथिली सी तो मते चाकर कुकुर कही ता जीवन ठू दूरे देला। कहतु जज साहेब एमिति गोटे असहायर जीवन नहीं बंचिबा अपेक्षा आपण को निष्पत्ति रे बरंग से फांसी कुंठरे झुली जीवा भल। हाँ जज साहेब आउ कईटा दिन परे मते फांसी हेले आपण तो दयार अवतार आपण मो पई एतिके दया करि परिबे जज साहेब मो फांसी कुंठ को जीवा पूर्वर आम गाँ को जाई मो बापा बों को टिके देखा करने को चाहे। आ जज साहेब मु आसिला बेले मो बहु को कही आसी ताको प्रति मासरे किछि टंका पठेबी बोली ता नहेले से मो बापा को खाइबा को भी मुझे दबनी। खुद जज साहेब आपण मोर से अनुरोध रखिबे मते किछि टंका आपण देबे जज साहेब। चेष्टा करी मु जानी जज साहेब ए जन्म रे मु आपणकर से टंकार केबे परिशोध करि परिब नहीं हेले मु कथा दउची आर जन्म रे मनुष्य जन्म किए जदि पाए ताले मु निश्चय आपणकर से टंका परिशोध कर देबी। और शेषर जज साहेब आपण तो न्याय रो अवतार ए जन्म रे आपण को द्वितीय अवतार बोली भाबी द्वितीय भगवान बोली भाबी आपण को मु गोटे मुंडिया मारिबा को चाहू मना करंतु रे जज साहेब मना करंतु रे मते जुगारा तोड़ा संपर्क कहाँ पैसा कहाँ समय
ହେଉଛି କେତେ ଦୁଃଖ ଦବୁ କାଳିଆ କେତେ ଦୁଃଖ ଦବୁ କାଳିଆ କେତେ ଦୁଃଖ ଦବୁ କାଳିଆ କେତେ ଦୁଃଖ ଦବୁ କାଳିଆ ହେଇଠି ବାପା ସେ ହୁଣ୍ଡାଟାକୁ ଫାସି ହେଇଯିବନି ଯେ ତୁ ସତ କହୁଛୁ ଆମ ତ ହୁଣ୍ଡାଟାକୁ ଫାସି ହବ ଆଉ କ'ଣ ସତ ନୁହେଁ ମିଛ? ହଁ ମାନେ ତୁ ମୁଁ ପୁରା ନିଜେ କୋର୍ଟ ଶୁଣିକି ଆସିଲି। ସେ ଜଗଣିକାଟା ମରିଯିବନି ଯେ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟାଏ କଣ୍ଟା ଯିବ। ହେ ମା ମଙ୍ଗଳା ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ 5ଟା ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବି। ହେଇଥିରେ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବିଥିଲି ଏଡ଼ିକି ଚଣ୍ଡାଳିଆଟା ଶେଷରେ ଛୁଅଟାକୁ ମାରିଦେଲା। ସେଇଟାକୁ ଧରମ ସହିବନି ରାଧା ଚଡ଼କ ପଡ଼ିବ। ଏଡ଼େ ବୋପାରେ ଗୋଡ଼ା ତଳେ ଲାଗୁନି କହୁଛି କନା ମୋ ପୁଅ କଟକ ସହରରେ ଚାକିରି କରିଛି ଟଙ୍କା ପଠାଉଛି ଆସୁ ସେ ଜଗଣିକ୍ଷା ବୋପା ପୁଅର କୀର୍ତ୍ତି କଳାପ ସବୁ ବଖାଣି ପକାଇବି ପକାଇବି ସବୁ। ବୁଢ଼ା ଘରେ ଅଛି ବୁଢ଼ର ଫାସି ଖବର ଶୁଣିଲେ ବୁଢ଼ାଟା ମରିଯିବ। କେଞ୍ଚର ହେଇଗଲା ସେଠୁ ମରିଗଲେ ଶୋଧକିଆରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା? ହଁ ତ ଆଉ ତାମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦଉନେ ସେ ଆପେ ଆପେ ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ବାପା ତୁ ପୁରା କ'ଣ ସେ ଘର ଭିତରେ ମତେ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲୁ ନା କ'ଣ? ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ଥୋଇଛୁ? କାଗଜ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଟଙ୍କାକୁ? ଯେତେବେଳେ ଆସିବୁ ପୁରା ପୁରା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପକାଇବୁ। ଟଙ୍କାଟା ତ ମତେ ରୋଜଗାର କରି ଦଉନୁ। ଟଙ୍କା ଫଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯା ଯା ପଳା ଯା। ବୋଉ ମୁଁ ସିନା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ରଖିନି ହେଲେ ତୁ ତୋ ବାପ ଘରୁ କୋଉ ଟଙ୍କା ଆଣି ରଖିଛୁ? ସଞ୍ଜୁ ତୁ ଏ କଥା କହୁଛୁ? ହଁ ବାହାରେ ସଞ୍ଜୟ ବା ତୁମର ଏତେ ଦିନର ଆଶା ପୂରଣ କରିଲୁ। କଳିଙ୍ଗ ଷଣ୍ଢ ଆଇଲା କ'ଣ କାମିନୀ ଦେବୀ ସେଦିନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ କଥା ବିଷୟରେ ଚେତେଇ ଦେଇଥିଲି। କ'ଣ? ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖ କାରଣ ମହାପ୍ରଳୟଟା ଖୁବ୍ ନିକଟରେ। ତମକୁ ଆଗ ଖସାଡ଼ି ନେବ। ଆମ ମା ପୁଅଙ୍କ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। କାଖା ପୁଅକୁ ଚାଲ ଗାଁକୁ। ଏ ବୋଉ ଶୁଣ 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 ଏ ବୁଢ଼ାକୁ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜଲ୍ଦି ବିଦା କରିଦେଇଥିଲି ନହେଲେ ଜାଣିଛୁ ତ ଆଉ। ହଉ ଯା ବାପା। ସଞ୍ଜୁରେ ଛୁଆଟା ମନ ଦୁଃଖ କରି ଚାଲିଗଲା। ରାଗିବ କ'ଣ? ମନ ଦୁଃଖ କରିଗଲା କ'ଣ ଆଉ କରିବି? ହେ ଭଗବାନ କାହିଁକୁ ଗୋଟେ କାମିନି କାମିନି ହଉଛ କହିଲ? କାମ କ'ଣ? ମୋତେ କିଛି ପଇସା ଦିଅ। ପଇସା? କାଲିଠୁ ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମୋତେ କିଛି ପଇସା ଦିଅ ମୁଁ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଯିବି। ଲୋ ମୋ ଗେରସ୍ତ ଇଲୋ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବା? ସେ ଜଗଣିକ୍ଷା ଅଧୁଟା ତ ପଇସା ପଠେଇଲାନି। ମୁଁ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମ ବେଡ଼ିଙ୍କି ବିସ୍ତାର ଧରି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ଇଆଡ଼େ ଡାକ୍ତର ଦେଖାଇବ ଆଉ ଏଠିକି ଆସିବନି। ମୁଁ ତ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବା କଥା କହୁଛ। ହେ କହୁଛି କ'ଣ? ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥା ତମ ବେଡ଼ିଙ୍କି ବିସ୍ତାର ମୁଁ ନେଇ ଯାଉଛି କହିଲ। ସୁନା ରଙ୍ଗ ସିନା ଦେହରେ ବୋଳିଛି ହେଲେ ମୁଁ ବେଙ୍ଗି ପିତ୍ତଳ। କେବେ ମୁଁ ଦେଖେଇ କେବେ ମୁଁ ଲୁଚେଇ ଖାଇଛି ପାପ ଫଳ। ବଣି ପୋଷିବାକୁ ଚିଣ୍ଟିକା ମାରୁଛି ଜୀବନଟା ମୋର ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ। ବୁଢ଼ା ଦିନ କବିତା ଗାଁ ନା ଘର ଛାଡ଼ି ପଳା। କାମିନୀ ତମେ ପୁରା ବିଶ୍ୱମାତା ଗାନ୍ଧାରୀ ଦେଶଙ୍କର ନାରୀ ଯିଏ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ଧ ବୋଲି ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ଧୁଣୀ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତମେ ପୁରା ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରିଣୀ ଯିଏ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ବନକୁ ଗଲେ ବୋଲି
सबु राजसुख को पछरे पकाई तांको पछे पछे वन को जाइथिले तमे एते सती साधी मानकर उत्तराधिकारी होई मते घर जार बाहर जीवा कथा कहि परुछ हाँ थाऊ तमे तो तळ को खसी गलो केमिति तमर से आदर्श कथा रख आउ कौठी सुनाइब जो महाभारत रामायण कथा तू आई दौ न सेगुरा छा छा सृष्टि है नथिला मोर बरी सुपनेखा आ द्रौपदी अमर्यादा हबारु रामायण महाभारत सृष्टि हैथिला हाइडी भलेरे जीव ना तोटिया मारिया घर बाहर कर देबी जा बोला कौठी दुनियाटा खाली स्वार्थ कहीं नुहे अपनार स्वार्थर ए संसार सभी मिछरे निजर निजर अरे कालिया ठाकुर से दिन मो अंध लौड़ी को मो पाखर छड़े नहीं आज ए बिटा माटी मते पर करुची तो दुख सिंधु करे केते दुख रखिछु अरे दे केते दुख दबु दे सब दुख को जाति पाटी सोई दिबी तेरे कालिया केते दुख दे संसार बाटा हरिया बंगा जीवन पथरे चलु संसार बाटा हरिया बंगा जीवन पथरे चलु सुन के सपे अभिशाप